मैं गया था जिंदगी में पहली दफा, सारी सड़कें शक्कर की टूटी फूटी है और वो सारे कदीमा लग रहा था। इस तरह 15 साल जो हैं वो तो कंटिन्यूसली इन्होंने खिदमत अंजाम दी है। शक्कर ने हमेशा उनको मैंडेट दिया है। जब शक्कर की ये हालत है, बाकी सिंध का तो खुदा ही हाफिज। मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी से काफ़ी उम्मीदें रही है, बेनज़ीर का भुट्टो का बेटा होने की वजह से, लेकिन मेरा ख्याल है उसके वालिद ने उसके लिए भी सियासी ताबूत तैयार किया हुआ। मरवत साहब, अपनों से दूरियां आपकी ख़त्म हुई हैं या मज़ीद दूरियां पैदा हुई हैं? मेरे ख्याल में अपनों से हमारी दूरियां जो हैं हमें और दूर ले जा रही है, क्योंकि अब इन्होंने निकाल तो दिया, पीछे से जनाब अली कुछ वो भी छोड़ दिए जो पुराने ज़माने में घर के आगे लोग रखा करते थे, आजकल यूट्यूबर की शक्ल में हैं। उधर भी उन्होंने मुल्क बैठे हैं। दर्ज करने जा रहे हैं। एक मिनट में वो सवाल का जवाब तो दिए। तो वो अब आगे से गालम गलोच पर उतर आए हैं। यूट्यूबर इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो लिहाजा हम इनका ख्याल ये था कि शायद मैं मिन्नतें और तरले करूंगा। मैंने जो खिदमत अंजाम दिए, मेरा पार्टी पे कर्ज है, मुझ पे किसी का कर्ज नहीं है। और मिन्नतें तरलो वाला तो मैं वो आदमी ही नहीं हूँ। मैंने जो किरदार अदा किया, 3 दफ़ा इन्होंने बेतौकीर किया। अभी अगर एहतजाज मजीद आते हैं या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है, फिर मार खाऊं, नुकसानात उठाऊं और फिर मेरा यही मुस्तकबिल हो, तो अब मैं तब पार्टी में जाऊंगा जब ये मेरे साथ हिसाब करे। अगर खान साहब की जानिब से आपसे माफ़ी का मुतालबा किया गया, फिर भी माफ़ी नहीं मांगेंगे? कत्ईअन माफ़ी किस चीज़ की मांगू? खान साहब से भी नहीं मांगेंगे माफ़ी? नहीं, खान साहब की तो पैरों की धूल अपने आप को नहीं समझते हैं, लेकिन माफ़ी किसी गलती की माफ़ी मांगी जाती है। सर, गलती मैंने नहीं की है, मेरे साथ ज्यादती की है। सर, और जिन लोगों ने करवाई है, मैं उनसे माफ़ी का मुतालबा करता हूँ कि वो माफ़ी पार्टी के साथ ज्यादती की है, वर्कर के साथ ज्यादती की है। सर, अली अमीन की कुर्बानी जो है, आपने कहा गया कि अली अमीन से कुर्बानी, तो आपकी कुछ बातों को डिनाई कर रहे हैं। वो इमरान रियाज की 6 अरब रुपए वाली 6 अरब रुपए का अली अमीन खान से तो ताल्लुक नहीं है। पंजाब हुकूमत के हवाले से मैंने बात की थी, उनको तो इल्म ही नहीं होगा। आप माइनिंग के ठेके के माइनिंग ठेके उन्होंने तो तायीद की है, आप उसको सुने। वो कहते हैं ना कि इमरान रियाज ने मेरे हवाले से जो विलाग किया था कैमरा सामने रख के, वो तो उसने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है। सर, अली अमीन की भी कुर्बानी मांग ली गई है पार्टी की जानिब से, जैसे आपका जो है वो एक कुर्बान कर दिया गया है, अली अमीन भी जाने वाले हैं? अली अमीन खान जो है पार्टी का फख्र है। इस शख्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी उसकी सारी जायदाद जो है वो मुंजमद है। मैं इनका वकील रहा हूँ। मैंने इसकी जो बेतौकीरी हुई इदारों के हाथों और पुलिस के हाथों, जिस तरह मार पड़ी उसको, जिस तरह उसके बाल काटे गए, उस शख्स को मैंने देखा है। और आज मुझे इल्म है ना कि अगर पार्टी थोड़ी भी संभलेगी ना तो सबसे पहला वार इस पे करेगी। तो आप मरवत साहब, आपको क्या लगता है गंडापुर साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे केपी में? यहाँ पीटीआई में मुद्दत किसी का पता नहीं चलता है। सिर्फ एक मुद्दत के हवाले से बात हो सकती है कि जब कोई उम्मीद से हो। सर, आपको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप अभी भी आपको पार्टी का हिस्सा समझते हैं। सर, इसकी क्या वजह? कौन समझते हैं? सर, आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको पार्टी से निकाल दिए, लेकिन आप अभी भी पार्टी का हिस्सा खुद को समझते हैं। इसकी क्या वजह? देखिए, मुझे पार्टी से निकाला, मैं आपको पूरे पाकिस्तान को आज बता दूं जो मैं समझता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये असल जंग है रवैयों की। मैं कसमन कहता हूँ कि सिर्फ रवैये हैं, गुलामी चाहते हैं, सरनगू होना चाहते हैं, खुशामद और चापलूसी चाहते हैं, जो मैं न कर सकता हूँ न करूँगा। और हक की बात करूँगा, पार्टी के मफाद में बात करूँगा। आप 1 साल से देखें ना, ये वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। 1.25 साल से हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है। और जब भी प्लान ए का नाकाम हो जाता है तो इसके बाद वही प्लान बी कोई नहीं होता है, तो प्लान ए रीलोडेड हो जाता है। वो बगैर हिकमत अमली के जो हैं, हम 1.25 साल से मुज़ाकरात शुरू कर दिए, मुज़ाकरात छोड़ दिए, मुज़ाकरात का बाइकाट कर दिया। एहतजाज हो रहा है, एहतजाज किस लिए हो रहा है? उन्होंने कहा संगजानी पे बैठ जाए, डी चौक जाना है, वर्कर बर्बादी है। अब आगे से कोई इसका पूछेगा कि इसका एहतसाब होगा या नहीं। मेरे हवाले से बात करते हैं कि भाई मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बयान दिया था कि जी ये तो बड़ा मैंने गुनाह कबीरा किया है, होश के नाखुन लो। और इतने भी आप लोगों को जो है इंसाफ नजर नहीं आ रहा है। यही बयान तो बुश बीबी ने भी दिया था, मेरे बयान से आसमान गिर पड़ा। और अगर यही है तो ये गलती तो उधर भी हुई थी।
اور میں نے جو بیان دیا تھا اتنا ہی آسمان گر پڑا اور اس پہ تو آپ نے دوسری دفعہ نکال دیا تھا، پھر واپس کیوں لیا تھا؟ سر سلمان اکرم راجہ صاحب، سر سلمان اکرم تو آپ اس کیمپ کا حصہ بنیں گے؟ میں کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنوں گا سر، یہ کیمپ لگا سکیں گے؟ یہ کیمپ لگا سکیں گے میں سلمان 3 ماہ اکرم؟ تک اعلان بائیکاٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے 3 دفعہ مجھے نکالا ہے، کیوں نکالا ہے؟ بار بار ان سے پوچھ رہا ہوں، بے توقیری کی حد ہوتی ہے۔ وہ میری مار بھول گئے، وہ میرا گھر گرانا بھول گئے، وہ جو لاشیں اٹھائی وہ بھول گئے، وہ جو زخم کا ہے وہ بھول گئے، میرے بچے نفسیاتی مریض ہو گئے، ان کے اللہ تللی اٹھاؤں۔ 3 مہینے تک صاحب یہ بتائیں کہ آپ؟ مروت صاحب یہ بتائیں، پرویز خٹک صاحب جیسی مضبوط سیاسی شخصیت نون لیگ میں شامل ہو گئی ہے KP میں، کیا آپ کو بھی کوئی آفر ہے نون لیگ کی طرف سے؟ وہ نون لیگ میں تو شامل نہیں ہوا ہے، میرے خیال۔ حکومت میں شامل ہو؟ حکومت میں شامل ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ 13.5 چٹاک کی مضبوط شخصیت اگر شامل ہو گئی ہے تو مبارک ہو۔ شہباز شریف صاحب ایک بات یاد رکھیں، پرویز خٹک صاحب جو ہیں اس عمر میں ان کو عہدے کے لالچ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تو سر کیوں آگے وہ؟ اگر وہ آ بھی گئے ہیں تو نون کے پاس کوئی جو ہے جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کوئی وضاحت دے کے کیوں لیا۔ سر کیا گنڈا پور کے ریپلیس کے طور پہ پرویز خٹک کے؟ یہ تو الیکشن سے پہلے خیبر پختونخوا کا کرتا درتا تھا، خیبر پختونخوا کا کرتا درتا تھا، اس وقت جو ہے کچھ نہیں کر سکا۔ غلط فہمی یہ 2 ماہ کے بعد مجھے یہ اس منصب پہ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اس مطلب ہے کہ آج جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے قانون دان ہیں، FIR نہیں کروا سکے، عدالتوں میں جاتے نہیں ہیں، تاریخیں ہو جاتی ہیں۔ سر اب آپ سن لیں اور پوری قوم سن لے، جب 26 نومبر کو یہ سانحہ ہوا تو میں نے پارٹی کی خدمات پیش کی کہ یہ کیسز میں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا سردار لطیف کوسا نے بیان بھی دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن انہوں نے مجھے کیوں اس میں شامل نہ کیا؟ ان کیسز سے بھی ورکرز کے کیسز جو ہیں FIR کروانے تھے۔ آپ وہ FIR تو چھوڑیں، ہر مقام پہ انہوں نے سہولت دی ہے ہر اس فیل کے لیے جو ہمارے ورکرز کے خلاف ہوا ہے۔ آج تک ایک FIR جو ہیں ہم اپنے مقتول شہداء جو ہمارے ہیں ان کا نہیں کرا سکے۔ وہ تو چھوڑیں، باقی آپ یہ دیکھیں نا 26 نومبر کی ورکر ابھی تک گرفتار ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کسی ورکر کے لیے پیش ہوئے ہو؟ وہ بھی علی امین خان مچل کے بھی بڑھ رہا ہے، KP سے فوج ظفر موج وکلا کی آتی ہیں اور ان ورکر کے لیے پیش ہو رہی ہے۔ مزے کے لیے، عہدوں کے لیے، مناصب کے لیے یہ لیڈرشپ ہے، کام کے لیے یہ دوربین پہ آپ کو نظر نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی، سر سلمان اکرم راجہ کے آنے کے بعد حق میں تھوڑی بہت آوازیں اٹھتی تھا، وہ بھی اٹھنا بند ہو گئی۔ خاموش کیوں ہو گیا؟ سارے خاموش کیوں ہوئے؟ خاموش اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے گالم گلوچ بریگیڈ ان کے پیچھے ڈال دیا، اور میں نے خود ان کو کہا کہ بھائی گالیاں کھانے سے بہتر ہے میرے لیے کوئی آواز نہ اٹھائیں۔ لیکن یہ میں بتا دوں کہ پوری پارٹی جو ہے ان رویوں سے ناک تک آئی ہوئی ہے، ناک میں دم ہوا ہے۔ یہ لاوا ہے جو کسی دن پٹے گا، اور جس دن وہ لاوا پٹ گیا اس دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنی اصل شکل اختیار کرے۔ آپ فارورڈ بلاک تو نہیں بنانے جا رہے PTI میں؟ یار میں یہ بار بار اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ نہیں آپ سر سلمان اکرم راجہ کے آنے سے پنجاب میں PTI مضبوط ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کہ PK میں جا کے تو وہ اجلاس کرتے ہیں، ان کو گرفتاریوں کا ڈر ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے آنے سے PTI اتنی مضبوط ہوئی ہے کہ جس طرح سردی میں وہ لحاف میں بندہ دیکھتا ہے نا کہ ہوا کدھر سے اندر آ رہی ہے، تو ہوا تو لحاف کی یہ گرم ہوا ہے، سرد ہوا ہے۔ بات کر رہے احتجاج کی اور انقلاب کی۔ پاکستانیوں گواہ رہو، عید کے بعد اس شخص پہ نظر رکھو، انقلاب تو چھوڑیے اسلام آباد کے نزدیک بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کا اگلا ٹارگٹ کون ہے؟ کس چیز کا بھائی؟ کون یہ ٹکا ثانی صاحب ہیں۔ ٹیکا ثانی صاحب میرا ٹارگٹ نہیں ہے، میں لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہوں، اور میں اب انشاءاللہ تاک کے نشانہ ماروں گا ہر ایک پہ جو میرے خلاف زبان کھولے گا۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ ٹک ٹاکر کے ساتھ آپ کی ویڈیو آئی کاشف ضمیر، اس نے تو خان صاحب پہ بڑے سنگین الزامات لگائے تھے، تو آپ مناسب نہیں سمجھے اس کے؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں، اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا تھا، تو لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ ذاتی مراسم و مبشر لقمان کے ساتھ انٹرویو پہ میری ٹرالنگ ہوئی۔ وہ دن گئے جب میں مصلحت کے تحت
बात करते आप हुए। अचानक मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ क्यों हो गए? अचानक तो नहीं, मैं तो बहुत जमाने से कहाँ हूँ। तक पहुंची आपकी? हाँ जी, मरवत साहब, जुबैर अली खान के खिलाफ एक वो FIR की दरखास्त दी हुई है, मेरे ख्याल में वो भुगत रहा है। मरवत साहब सर बताइएगा, जुबैर अली मरवत साहब ने खान ऐलान किया था, जुबैर अली खान या वो इल्जामात साबित करेगा, वरना इंशाल्लाह औलाद के पीछे बिठा। मरवत साहब ये बताइएगा कि आपने कहा था कि जो परवेज खटक साहब है वो गन्ना तोड़ने की हैसियत नहीं रखते, पार्टी हमारी कहाँ तोड़ेंगे, वो आज हुकूमत का हिस्सा है, बढ़ के आपको पार्टी ने निकाल दिया है, क्या समझते हैं? मैंने तो देखिए ना, परवेज खटक साहब जब करता धरते थे, इन्होंने भी मेरे खिलाफ FIR कराए KP में, मोमन एजेंसी में इसने मेरे खिलाफ पर्चा किया, डी खान में पर्चे किए, ये सारे पर्चे मैंने PTI के लिए भुगते हैं। और जब मैं परवेज खटक साहब के साथ लड़ रहा था, मैं जब पीपल पार्टी के साथ लड़ रहा था, नून के साथ लड़ रहा था, अदालतों से लड़ रहा था, इदारों से लड़ रहा था, इलेक्शन कमीशन से लड़ रहा था, अपनी ज़ात के लिए लड़ रहा था, PTI के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब वक्त आया तो बजाय इसके कि मुझे डिफेंड करते, अपनी मीडिया मेरे पीछे पड़ गई है। सर बोलने की कीमत होती है, अब आपने बोलने का फैसला किया है तो कीमत भी अदा करेंगे अब इसकी? कीमत गुलाम नबी अदा करेगा। इजाजत है? मरवत बहुत साहब शुक्रिया अपनी सोशल मीडिया टीम बनाने का ऐलान नहीं, किया, तो मैंने